मोहतरम नाजरीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन आप मेरे साथ स्क्रीन के ऊपर दो तरह की तस्वीर देख रहे होंगे और इन दोनों तस्वीरों के अंदर जो आपको नज़र आने वाला शख्स है वो एक ही शख्स है। एक तस्वीर के अंदर तो इसकी वो दाढ़ी है और दूसरी तस्वीर के अंदर ये बग़ैर दाढ़ी की है, यानी कि इसने ख्वाजा सराओं वाला रूप इख्तियार किया हुआ है। मोहतरम नाजरीन किराम, ये वो बंदा है जो कि कुरान मजीद का हाफिज़ है और इसने 11 साला जो दरस निज़ामी का कोर्स है वो भी इसने मुकम्मल किए हुए है और ये रावलपिंडी के किसी इलाके में, किसी गांव में ये इमाम मस्जिद भी रहा है। मोहतरम नाजरीन किराम, अहले इलाका वो ये कहते हैं कि ये इंसान इंतहाई ज़्यादा शरीफ था और दूसरा ये है कि अल्लाह पाक ने इसको आवाज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी दी हुई थी और तीसरा ये है कि बात समझाने का इसके पास जो ढंग था वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मोहतरम नाजरीन किराम, फिर क्या हुआ कि ये बंदा एक ही मस्जिद के अंदर तकरीबन 1.5 साल तक इमामत खिताबत के अच्छे फ़राइज़ सर अंजाम देने वाला, इसने इंतज़ामिया मस्जिद से छुट्टी ली कि मैंने ज़रा कहीं जाना है, तो जिस पर इंतज़ामिया मस्जिद ने इन्हें बड़े बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत किया, अलविदा किया। मोहतरम नाजरीन किराम, फिर कुछ ही दिनों के बाद इसको देखा गया कि इसने ख्वाजा सराओं वाला रूप इख्तियार करके भीख मांगना शुरू कर दी थी और साथ में जो ख्वाजा सराओं वाले काम होती है वो भी इसने वो करना शुरू कर दिए। मोहतरम नाजरीन किराम, जब लोगों ने इसको पकड़ा और इससे पूछ गुछ की, अवलन तो ये इनकारी था कि मैं वो नहीं हूँ, फिर खुदा का करना ऐसा कि लोगों में से किसी के पास इसका नंबर था, तो जब इन्होंने इसको कॉल की तो वाकई वो जो कॉल थी वो इसके मोबाइल के ऊपर गई, तो जिस पर लोगों को यकीन हो गया कि वाकई ये तो वो बंदा है कि जो हमारी मस्जिद के अंदर इमाम रह के गया है। मोहतरम नाजरीन किराम, जब इससे पूछा गया कि आपने ये रूप क्यों इख्तियार किया, आपने ये लाइन क्यों तब्दील की, तो यकीन जानिए ये कहने लगा कि मैंने इस वजह से ये लाइन इख्तियार की है कि जो हमारे मुआशरे के अंदर इमाम मस्जिद की बिल्कुल कोई इज्जत नहीं है। और दूसरा इसने ये कहा कि जो इमाम मस्जिद है वो 15-20 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह होती है और 15-20 हज़ार रुपये में भला एक महीने वो इंसान कैसे गुजारा कर सकता है। तो इस वजह से मैंने ये काम छोड़ दिए है और अब मैंने ख्वाजा सराओं वाला काम शुरू कर दिए है। लोगों ने उससे पूछा कि जब से आप ख्वाजा सरा बने हैं तो आप कितना कमा रहे हैं, तो ये कहने लगा कि मैं एक रात का 50,000 रुपये में कमा रहा हूँ। मोहतरम नाजरीन किराम, एक तरफ तो इस इंसान की बातें हैं जो कि हकीकत पर मबनी है कि हर मस्जिद के अंदर 2-3 लोग तो ज़रूर ऐसे होते हैं कि जिन्होंने इमाम मस्जिद के साथ मुफ्त में दुश्मनी ले रखी होती है और इमाम मस्जिद की हर चीज़ को वो अच्छे तरीके से नोट कर रहे होते हैं और जो बात नोट हो जाती है उसके ऊपर वो तनकीद करना शुरू कर देते हैं। और जो दूसरी बात है वो ये है कि इमाम मस्जिद वाकई इस दौर के अंदर जो हमारे आइम्मा हजरात हैं, यकीन जानिए उनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं, बहुत कम हैं। अब भला इस महंगाई के दौर के अंदर 15,000 रुपये, 18,000 रुपये या 20,000 रुपये, इसमें भला इंसान का कहाँ और कैसे गुजारा हो सकता है। तो इस महंगाई के दौर के अंदर एक तो ये जो इंतज़ामिया मसाजिद हैं, एक तो उन्हें अपने रवैयों में तब्दीली लाना पड़ेगी और जो आइम्मा मसाजिद हैं उनको जो सहूलियात मिल रही हैं उनके अंदर वो नजर सानी करनी होगी। यकीन जानिए कुछ दिन कबल मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर जो कि तुर्की की थी, तो वहाँ पर वो दिखा रहे थे कि एक आलीशान मस्जिद है और साथ ही आलीशान एक मदरसा है, तो और उसमें साथ ही मार्केट बनी हुई है और जो पेट्रोल पंप है वो बना हुआ है और जो दुकानें हैं वो बनी हुई हैं। अब वो जो पेट्रोल पंप में का जो अपना किराया आता है या जो दुकानों से तनख्वाहें आती हैं, अब उससे वो मस्जिद के निज़ाम को चलाया जा रहा है और मदरसे के निज़ाम को भी चलाया जा रहा है। और यही वजह है
کہ ترکی کے اندر اس وقت جو ائمہ مساجد ہیں یا جو مؤذنین ہیں یا وہ لوگ جو کہ مدرسین ہیں یا جو وہاں پر جو مدرسی ہیں، یقین جانیے وہ بڑے قابل مثال ہیں، قابل نمونہ ہیں۔ جب ان کی تنخواہوں کو دیکھا جائے اور ان کی سہولیات کو دیکھا جائے اور جو ان کے جو مؤذن ہیں جب ان کو دیکھا جائے تو یقین جانے انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اب اگر آپ اپنے وطن عزیز ملک پاکستان کو دیکھ لیں کہ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے اندر بیچارے مؤذن کی کوئی عزت نہیں ہے، تنخواہ کے اوپر اس کو رکھا جاتا ہے اور بات بات پر اس کو ٹوکا بھی جاتا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ وہ جھڑکا بھی جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب ہمیں بھی یہ کرنا ہوگا، اللہ کرے ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے اندر بھی کچھ ایسا ہی انتظام ہو جائے کہ جو ائمہ مساجد ہیں ان کو اچھا پروٹوکول ملے اور ان کی اچھی تنخواہیں ہوں، اور جو اپنا ہماری مساجد ہیں یا یہ ہے کہ ہمارے جو مدارس ہیں ان کے لیے کوئی ایسی ترتیب بن جائے کہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو جائیں۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ جب ایک مہینے کے بعد مسجد کا بل آتا ہے تو نمازیوں سے مانگا جاتا ہے، اور بعض اوقات تو اللہ معاف کرے بعض علاقوں میں تو لاؤڈ سپیکر آن کر کے باقاعدہ مانگا جاتا ہے کہ جی مسجد کی اتنی وہ بل آگے ہے، سب لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر وہ حصہ ملائیں۔ تو بہرحال یہ جو ایک دکھ تھا جو ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے اندر جو ایک المیہ چل رہا ہے وہ المیہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خدا را میں لوگوں سے یہی گزارش کروں گا، بالخصوص وہ لوگ کہ جن کو اللہ پاک نے مسجد کی کوئی ذمہ داری دے رکھی ہے، مسجد کے انتظامات چلانے کی ان کے ذمہ کوئی ڈیوٹی سپرد کی گئی ہے، تو خدا را ائمہ مساجد کا خیال رکھیے۔ ائمہ مساجد کو اپنے جو ایک فیملی کا ہم فرد سمجھے، اپنی سوسائٹی کا ہم ایک فرد سمجھے اور اس کی غمی خوشی کے اندر ہم شامل ہونے کی کوشش کریں، اور اس کی جو ضروریات ہیں ہم اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ باقی یہاں پر یہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ ایک سوال آ رہا ہوگا کہ اس کے پیچھے جو ہم نے نمازیں پڑھی تھی ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو محترم ناظرین کرام یاد رکھیے، اگرچہ میں مفتی تو نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ اپنے اساتذہ کرام سے جو کچھ میں نے سن رکھا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ انسان کہ جس کے اندر وہ عورتوں والی یعنی کہ نشانیاں زیادہ ہوں تو اس کے اوپر عورتوں کا حکم لگے گا، اور جس کے اوپر مردوں کی علامات زیادہ ہوں تو اس کے اوپر مردوں کا وہ حکم لگے گا۔ اب چونکہ یہ جو ملزم پکڑا گیا ہے کہ جس نے خواجہ سراؤں والا روپ اختیار کی ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر مردوں کی علامات وہ زیادہ ہی ہیں، تو جس کی وجہ سے اس کے پیچھے جو پڑھی گئی نمازی ہیں یا جو نماز جنازہ ہے یہ جو کچھ بھی ہے وہ جائز ہے۔ امید ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر قابل قبول ہوگا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔